प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. कोण ओलो ना ते विशी ओली होली स्पिरिट ओलोयला ते विशी ती कोण ती साहेबी माय कोण ती तुम्ही चिडला काय तुम्ही जायते ते ग्लोरी दिली जायती कात्रा मोडली जायते आम्ही साहेबीन माय आम्ही फ्रुटी दिल्यो चणे दिले बिस्किट दिले जायते कसे आयटम दिले दॅट्स फिनिश म्हणून चितना काय ते कोस्टान जेजूक सांभाळलो ती कितें डिफरंट नासलोली ते एक डिफरन्स हे लावून असो ना देव पूण एकूच देव उलयता ते विशीं ती अपुरबायची ती देवाक मानवली आमी आता जनरेशना आमकां एक चोरगीचे राज आमकां फावो जावं म्हूण आमी उलो मारता आर वी बिलिव्हिंग ते आमचें जातले आमी आमचें करून घेवंक जाय जशी सायबीन माय सर्गीची संवसाराची राणी जाली आयज आमी हिंगा संवसाराची राण्यो जावन हांवें घोवाच्यो भुरग्यांच्यो बापायची राणी जावंक जाय तेजी व्हंकल जावंक जाय तो आमचो नवरो हिंग जाले आमी व्हंकल्यो संवसारान आतां तिंगची व्हंकलो जावपा आहा आर वी प्रिपेरिंग आवर सेल्फ दॅट वे ती व्हंकल जावपा नो ती टेन्शन नाही आमकां सगळे संवसाराची टेन्शन आहाय सगळे संवसारान राटवऱ्या दीस इज द इंटरमर्सी इम्पॉर्टंट इन अ स्पिरिच्युअल टू सी द किंगडम ऑफ आवर गॉड इन आवर लाईफ इन आवर मिड्स तुझे राज आमचे मध्ये यो ये मागण्यान दिसपोटी आसपास आमचे काळजाचे ओत्रे उलास होऊन जाय देवाचे राज दिसपोटी आमचे मध्ये दिसोंक अणभवूंक and trust धरूंक कित्याक एक दार बंद आसा तो दुसरे दार उक्ते कोता his promise never fails. He is the one who never give up. तो केन्ना सोडपाना. He promises because he is God. We are not ready to accept as he our savior, our God, our redeemer. Salvation, a great salvation in this earth, in our family, in our mates. We are not ready to accept Jesus. Why, children? Why? We are doubting like a Thomas, and we only know that Thomas is a doubter person. Not at all. He has surrendered. He has submit himself in a physical body, in a soul, and in mind, and in his heart. He submit totally full to his Messiah, who he has became failure by doubting. That's why he wants to see Jesus in his eyes. Are we? तो जेजू आमकां दिसता पूण दिसता सो कोर तुगेली जिवितान कित्याक इतलो होलकोपाक कित्याक तूं भिजुरी कित्याक संवसाराची जावन आसा कित्याक संवसाराची नेटलोली आसा वाय नॉट इन अ क्रायस्ट कित्याक जेजू संबंदान जियेपाक सोदना वाय चिल्ड्रन each second, each day, each night, each years are thinking about you all. Why not about Jesus? Who is your Savior, your Lord forever? He is back for you. Praise the Lord. He is back for you. Hallelujah. Trust Him. Love. A pure love. A good heart person, Jesus Christ Himself. Never doubt on people will cheat you all. चोपाक गेला संवसारान तूं कोणाचेर विश्वास दवरूंक शकना जे संवसार तुजे कडेन वागता यू कांट ट्रस्ट बट स्टील यू आर रनिंग आफ्टर दॅट वर्ल्ड इट्स नॉट योर्स जेजू म्हणटा जिशे म्हाका संवसारान मानून घेवना त्या भशेन तुका मानून घेवची ना तेका लागून तूं कोस्ट अपमान धुमाले पिडापीड जेजू ना एकसारान जियेपाक सोदना जेजूचो संबंधान जियेपाक सोदना जेजूचो मोग जेजूक वेळ दिना जेजूक उलयना तुमी तुमचे स्विटेच्यान
Because you think that you can alone solve your problem. He's the one Praise who won battle on the cross Praise for God. you and for the nation. Praise God. He is the one who won the battle. तो हारो ना तो जिंकलो. आणि जिंकून जेजू एकसरान जियेताय त्यांना हातची ना. त्यांना हातची ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या कोर्टान जियेताय.